এটা টোড়ি রাগ, যেটা মিয়া তানসেন আবিষ্কার করেছিল। হ্যাঁ, যে এই জন্য তাকে মিয়াকি টোড়িও বলা হয়। বিরাট একটা অসাধারণ রাগ। সা রে গা মা দা মা গা রে গা রে সা, अब मोर नैया पार करोगे, अब मोर नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोर नैया पार करोगे। দেখো, কিছুক্ষণ আগে তোমাকে আমি বলছিলাম যে কেন রাগ সঙ্গীত জানলে তুমি সব ধারার সঙ্গীতে যেতে পারবে, কারণ এটাই সবচেয়ে শক্ত। এই যেটা আমি শোনাচ্ছি, এটাই সঙ্গীতের পিতামাতা। তো এই রাগ রাগিনী জানলে, ক্লাসিক্যাল জানলে, তুমি যে কোনো গানকে সহজভাবে গাইতে পারবে, যেটা আর সবাই পারবে না। তো দেখো, গলা কত কঠিন কঠিন কাজের মধ্যে দিয়ে যায়, অলংকার গুলো, যা অন্য গানের মধ্যে দিয়ে যাবে না। अब मोरे नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरे नैया, अब मोरे नैया अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया। दुख दलिद्र सब दूर करने हर, तन रस खानगी लेह खबरिया, दुख दलिद्र सब दूर करने हर, तन रस खानगी लेह खबरिया, गंजस करके तू वो लड़ैया, अब मोरी नैया पार करोगे। गरे गरे सा सा रे गरे गा मा धा नि सा नि रे सा नि ध नि ध मा धा सा नि धा मा धा पा मा ग रे गरे सा नि रे सा गा रे गा मा धा नि सा नि धा पा मा ग गरे सा नि सा धा नि सा ग रे मा ग ध म ग रे सा, अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया। रना देवल माविया, अब मोरी नैया पार करोगे, हजरत निजामुद्दीन औलिया, अब मोरी नैया। जब मोरी नैया जब मोरी नैया पार करोगे, रहना बलमा बिया रनु
अब मोरी नैया पार करोगे हजरत निजामुद्दीना औलिया अब मोरी नैया पार करोगे अब मोरी नैया अब मोरी नैया अब मोरी नैया पार करोगे